पता ये क्या चीज है? ये पैरेट है। पैरेट के अंदर ग्रीन कलर करी। Yes. ओके, लेट्स गो। नीचे बैठो बेटे। नीचे बैठ के करना है। नीचे बैठो। यस। पता पूरा नीचे बैठो। ओके, चलो आप कहो, इधर देखो। लेट्स गो। Yes. Do it. Eyes maybe. Very good. Yes, baby, very. Very good. Yes. Very Very good. good. Very good. Very good. पद्मा ये कौन सा कलर है? Nine. कौन सा कलर है? Yes. Good job. Are you ready? Oh, फातिमा ये क्या चीज है? ये बर्ड है, चिक। यस, ये चिक बर्ड है। यस, हम इसमें कलर करें? यस, हम इसमें कलर करें? लेट्स गो। नीचे बैठो बेटा। Very good. Oh, baby, तू बाहर आ गया ना? Come here in the chick. Excellent. Are you ready? Very good. पता ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? No, it's not elephant. ये क्या चीज है? गौर से देखिए। Oh, baby. It's a dog. Oh, it's a dog. Yes, it's a dog. पद्मा इसमें कलर करें। ब्राउन कलर। यहाँ पे करना है। दूसरी साइड से बेबी। Yes. पद्मा ये क्या चीज है? Yes. यहाँ पे कलर करें। Very good. कलर लगाएं। पद्मा कलर लगाएं यहाँ से। Here, no, here. No, baby, यहाँ पे नहीं, dog तो यहाँ है. Dog तो रो रहा है. Yes. यहाँ पे पूरा उसके face में भी कलर करो. Very good. Eyes में भी. मुंह में भी.
लिप्स में भी, लेग्स में भी, डॉगी की लेग्स में. Okay, good job. अब में कौन सा कलर है? डॉग में कौन सा कलर करते हैं? ब्राउन. यस. यहाँ पे लगाएं ब्राउन कलर. वेरी गुड. नो बेबी. डॉग के टेल में कलर, टेल में. ये तो बाहर आ गया ना बेटे इसके अंदर. यस, गुड जॉब. Bye bye.